Aħna il-koll differenti. Aħna il-koll prodott tal-wirt ġenetiku li ħadna mingħand il-ġenituri u tal-ambjent li ngħixu fih. Din hija l-istorja tar-razza tagħna. Naturalment, mhux kull ma nirtu u dak li nixtiequ. Iżda qabel xejn, x'inhi l-ġenetika? Jew aħjar, x'inhu l-ġinom uman? X'inhu dak li għamilni jien min jien? Il-ġinom huwa l-ġabra ta' ġins kollha u ftit aktar li flimkien jiffurmaw organiżmu ħaj. Il-ġins huma magħmula minn DNA u d-DNA hija magħmula minn strands doppji u twal ta' 4 kimiċi identifikati bl-ittri A, T, C u G li flimkien jiffurmaw sekwenza ta' ittri. Il-ġinom tiegħi huwa bħal lingwa li biha il-ġins tiegħi jitkellmu ma' xulxin. Iċ-ċelluli li jaħdmu flimkien jiffurmaw tissues. It-tissues flimkien jiffurmaw l-organi u l-organi flimkien jiffurmaw organiżmu. Int u jien. Mela l-ġinom tagħna huwa prinċipalment dak illi għamilna aħna minn aħna. Wara ħafna xogħol, l-ewwel sekwenza tal-ġinom uman ġiet ippubblikata fis-sena 2003. Dan il-proċess dam 20 sena. Ħadmu fuqu mijiet ta' xjentisti minn diversi pajjiżi u sewa aktar minn $3 biljun. Illum tant avvanzajna li dalwaqt inkunu f'pożizzjoni li narfu is-sekwenza tal-ġinom tiegħi u tiegħek fi ftit minuti bi spiża żgħira ħafna. Madankollu, billi naqraw sekwenza ta' ittri biss, maħniex ser naslu il-bot. Isna qed naqraw paġna mimlija ittri minn ktieb miktub b'lingwa illi ma nifhmuhx. Allura il-pass li jmiss ikun li niskopru xi tfisser din is-sekwenza u kif is-sekwenza tiegħi hija differenti minn tiegħek. Dan l-arfien huwa il-parti tal-istudju li għaddej bħalissa. Qed nitalmu li mhux kull differenza tot. Iżda dawn id-differenzi flimkien iwasslu għad-differenzi ta' bejnietna. Kif nidru, x'joġobna, kif inġibu ruħna, għaliex nimordu, u saħansitra kif taffettwana ċerta mediċina u mhux oħra. Huwa dan l-arfien li fil-futur ser jgħinna nsibu kura effettiva u personalizzata għal mar tagħna. Jiġifieri kura għal marda kif taffettwa lili. Fl-Università ta' Malta nsibu fost oħrajn numru ta' riċerkaturi li qed jaħdmu propju biex jakkwistaw dan l-arfien. Nistidinkom tingħaqdu miegħi fi vjaġġ ta' skoperta fejn nagħtu titwila lejn dak li qed isir f'pajjiżna. Suġġerew li nibda bil-Biobank li jinstab taħt l-art fl-Università u għamilna appuntament ma' Joanna Vella biex tfehmna dan il-Biobank x'inhu u kif jgħin ir-riċerka. Joanna, x'inhu l-Biobank? Il-Biobank huwa arkivju ta' kampjuni ta' DNA u ta' dem u d-data assoċjata mal-kampjun. Dan jintużaw għar-riċerka. Hawnhekk għandna set ta' 7 freezers, it-temperatura tagħhom tinżel 90 taħt iż-żero, iktar kesħa mill-Antartika. Tinħass. Dan biex nippreservaw il-kampjun għal tul ta' żmien. Il-Malta Biobank maqsum fi 2, għandna l-Population Bank u l-Clinical Bank. Il-Population Bank fih kollezzjonijiet ta' kampjuni kemm ta' trabi ta' twelid kif ukoll ta' anzjani li ma jbatux b'ebda tip ta' marda. Il-Clinical Bank fiha kollezzjonijiet speċifiċi bħal dawk tal-Parkinson's, id-diabete, kollezzjoni oħra nsejħula Globin Bank fiha it-talassemias u mart tad-demm ieħor li jintiret, kif ukoll għandna kollezzjonijiet iżgħar ta' mart rari pa' cystic fibrosis, muscular dystrophy, kif ukoll kanċer. Allora il-Biobank huwa xi ħaġa ta' Malta biżda? Le,
Jeżistu biobanks madwar id-dinja kollha, jeżistu networks ta' biobanks pal-Euro Biobank, aħna membri fundaturi fil-Euro Biobank. Il-BBMRI, Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, naqra twila din tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll Rare Disease Connect li tiffoka fuq mart rari. Ġifier il-Biobank huwa vitali għar-riċerka. Iva, żgur Godwin, mingħajr il-kampjuni ma nistgħu nagħmlu xejn. Dawk huma l-għodda tagħna. Hemm xi proġetti għall-futur? Iva, fost il-proġetti li għandna qed nippjanaw il-kollezzjoni ġdida tissejjaħ il-Maltese Genome Project fejn qed nippjanaw niġbru 4,000 kampjun tad-demm bażat fuq familji Maltin dan biex nifhmu aħjar il-ġenetika Maltija, però dan Godwin jista' jseħħ biss bil-kooperazzjoni tal-familji Maltin li fil-verità kull meta tlabnihom dejjem kooperaw magħna. Semmejna l-odda u l-familja. Jiena ltqajt ma' Dr. Nikolaj Paċ biex jispjeganna l-importanza tal-istorja ġenetika tal-familja. Għaliex l-istorja ġenetika tal-familja u l-family tree hija daqshekk importanti? Il-family tree hija waħda mill-aqwa għodot li wieħed jista' juża biex jifhem x'riskju għandu ta' mart li jintiret. Hemm mart li huwa determinat biss minn numru żgħir ta' genes, wieħed jew żewġ genes dan jinkludi mart bħat thalassemia u cystic fibrosis. Min-naħa l-oħra hemm mart li huwa ħafna iktar komuni bħad-diabete, l-osteoporosi, l-stroke, li huwa determinat minn numru kbir ta' genes u l-interazzjoni tagħhom mal-ambjent, mad-dieta, mal-exercise u ma' fatturi oħra fl-ambjent ta' madwarna. Meta kont fil-Biobank laqtitni l-importanza ta' networks internazzjonali ta' biobanks. Per eżempju, bis-saħħa ta' dawn in-networks, fil-każ ta' mart rari, ir-riċerkatur għandu aċċess għal kampjuni kollha li jeħtieġ. Tajt f'Malta x'qed isir fil-qasam tal-mart rari. Sejjer niltaqa' mal-professur Alex Felice. Palissa għaw interess kbir fil-kamp ta' mart rari, għaliex nirrikonoxxu li min ibati minn waħda minn daw il-kondizzjonijiet għandhom diffikultajiet partikolari għax huma rari, allura palissa qegħdin ġru sforzi kbar kemm mill-lat ta' kura u kemm mill-lat ta' talim u taħriġ jew riċerka li l-pajjiżi ta' kontinent u ieħor jaqdu ir-riżorsi tagħhom biex flimkien ikun jistgħu jipprovdu l-aħjar kwalità ta' kura għal min ibati minn dan il-mart u anki jipprovdu riżorsi biex issir riċerka essenzjali biex tkun tista' tinstab il-kura għal dan il-mart. Allora, x'inhi r-riċerka li qed issir hawnhekk, profs? Riċerka hawnhekk ilha daqsxejn issir, xi mhux ħaġa li bdiet out of the blues, issa għandha storja din l-università tmur lura sa 50s jew xi ħaġa hekk u sar xogħol interessanti, ġifieri wkoll li ma' pubblikati f'ġurnali importanti u li tawna għodda differenti effettivi f'idejna kif jista' ssir ċertu riċerka. Aħna f'dawn l-aħħar ftit snin interessawna żewġ affarijiet prinċipalment. L-ewwel nett bil-metodi ġodda ta' teknika ta' DNA niddeterminaw sew x'inhi l-istampa ta' dat kondizzjonijiet u xi kondizzjonijiet oħrajn in the meantime f'Malta għax dana jiddeterminaw wkoll x-servizzi speċjalizzati u x'tip ta' studji oħrajn li jistgħu jsiru. Però mill-punt di vista xjentifiku l-iktar domanda importanti li nippruvaw nindirizzaw hija x'inhu li jirregola da tibdila mill-ġenetika li tipproduċi d-dem tal-baby għal ġenetika li tipproduċi d-dem tal-adult. Allura forsi jkollna ċans ukoll li niskopru mediċini jew terapiji ġenetiċi ġodda illi di switch tarġa' tixel allura. Titfi tal-adult u tarġa' tixel tal-baby. Għaddak jkun trattament effettiv għal minibati daw il-kondizzjonijiet. Waħda mill-mardiet affettwati minn dan it-tibdil bejn id-dem ta' tarbija u dak ta' adult hija it-talassemia, marda rari imma li tinsab ukoll f'pajjiżna. Mixi lejn il-klinika tat-talassemia fl-Isptar Mater Dei
biex inkellem il-Mary Rose li ilha għal diversi snin taħdem ma' pazjenti b'din il-kondizzjoni. Mary Rose, ġejt intelfek ftit biex nitkellmu naqra fuq it-talassimja. Kelma diffiċli. X'inhi? It-talassimja hija kundizzjoni fid-demm fejn iċ-ċelluli l-ħomor ma jipproduċux biżżejjed hemoglobina, dak li nsejħulu hemoglobin. Hija kundizzjoni ġenetika tintiret mill-ġenituri għall-ulid. Għandna żewġ forom ta' talassimja. Għandek it-talassimja minuri u t-talassimja maġġura. It-talassimja minuri m'għandix bżonn kura, sempliċement test tad-demm u nkunu nafu jekk inti carrier u m'għandek bżonn xejn. It-talassimja maġġura ovvjament ħajkollok bżonn il-kura minn età żgħira. Hemm xi forma ta' screening għal din il-marda? Il-programm tal-screening li jeżisti għal l-aħħar 25 sena fejn f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Università ta' Malta jsiru testijiet biex inkunu nafu min għandu it-talassimja. Meta tkun taf li għandek dil-kondizzjoni mbagħad it-trattament fiex jikkonsisti? Mela, it-trattament jikkonsisti billi il-pazjent jingħata trasfużjonijiet tad-demm bewieħed ieħor kull 4 ġimgħat u imħabba trasfużjonijiet tad-demm tingħata wkoll mediċina biex inneħħu il-ħadid żejjed mill-ġisem. Dan immaġina huwa kollu frott ir-riċerka. Ir-riċerka għejnet biex nifhmu aħjar x'inhi t-talassimja maġġura u permezz ta' dat testi ġodda li qed isiru u l-mediċini ġodda li qed nagħtu għenet biex il-pazjent ikollu kura aħjar minn qatt qabel. Ma stajtx ma neqpax mistaġeb bl-avvanz tar-riċerka. Nafu li sa ftit żmien ilu pazjent kien ikollu jieħu injazzjoni kuljum illi ddum numru ta' sigħat. Illum kull ma jrid jagħmel hu li jibla pillola. Imma xogħol ieħor qiegħed isir biex insibu tarf ta' din il-kondizzjoni. Hello, Dr. Borg. Hello. Nixtieqek tispjeganna naqra. Fuq ix-xogħol li nagħmlu aħna. Aħna bażikament ix-xogħol li nagħmlu f'dan il-laboratorju nagħmel jiena stess jirrigwarda switching minn numru ta' genes li jkunu attivi meta inti għadek fil-ġuf tal-om, għadek ma twilidx. U mbagħad meta tarbija titwielet u tiżviluppa u tikber, numru ta' genes jintfew u numru ta' genes oħra jiġu switched on, jixxieru. Dawn jilfu l-poter? Ekku. U l-poter U dan huwa fil-kuntest normali. Meta jkollok numru ta' mart jew kundizzjonijiet bħal sickle cell disease, talassemija, dan l-switch, dan il-bilanċ li suppost jiġri ma jsirx 100% ma jsirx kif suppost. Issa waħda mir-riċerka tiegħi u ilha ġejja minn numru ta' snin minn dan il-laboratorju wkoll fejn sibna propju gene, master regulator, numru ta' genes, illi xogħolhom huwa joħolqu dan il-bilanċ u jmexxu il-miżin min-naħa għall-oħra. Dik kienet xi ħaġa li konna skoprejna fis-sena 2010. Gene jisimha KLF1. Issa li hemm interessanti ħafna li din il-gene partikolari li aħna sibna bħala laboratorju. Appuntu importa niċċara naqra di. Din saret fl-2010. Ekku. U saret l-iskoperta Malta. Oriġinarjament skoprejna Riċerka Maltija fl-Università tagħna. Ekku. Ġifieri il-mod ta' kif gene ma bdiex tiffunzjona sew u li kellha effett fuq il-bilanċ sibnija proprju hawnhekk. Tantu hekk li once li sibnija u ġiet pubblikata bħala storja u bħala ġurnal xjentifiku, numru ta' laboratorji sew fl-Ewropa u sew barra mill-Ewropa, inkluż l-Asja, imxew fuq il-passi tagħna, sabu wkoll l-istess gene, l-istess mutations u l-irwol tagħha fil-gene switching. Issa x-xogħol tagħna hu li apparti din il-gene li jidher mhix qed taħdem weħeda f'dan il-bilanċ, imma hemm numru ta' fatturi oħrajn, fosthom genes oħrajn. Allura x-xogħol dal-aħħar 3-4 snin kompla foka fuq l-istess familja. Skoprejna iktar familji din tip ta' condition fejn għandek żbilanċ fil-livell ta' hemoglobina. U issa propju ġifieri tant kemm sar xogħol li mhux sempliċement xogħol fil-laboratorju bil-pipetta biss, imma anke xogħol li jrid isir bil-fors estensiv ta' informatika, bioinformatika, fejn wieħed irid jenalizza
eluf u miljuni kbar ta' data biex minnhom joħroġ riżultati li nies bħali oħrajn nittestjawhom fuq il-bank fil-laboratorju. Ir-riċerka li s-sera hawnhekk li mhix magħrufa daqskemm għandha tkun magħrufa, fl-aħħar mill-aħħar se jgawdi minnha iċ-ċittadin Malti. Ekku. Aktar ma nisma', aktar qiegħed naraf kemm hi utili r-riċerka ġenetika biex jien naraf min jien u xi writt minn ta' qabli. Pereżempju, żgur li ħafna Maltin wirtu d-diabete jew id-dispożizzjoni għad-diabete li tant imxerda f'pajjiżna. Għalhekk rġajt qiegħed fit-triq lejn l-isptar sabiex inkellem lill-professoressa Vassallo dwar din il-kundizzjoni. Prof. Vassallo, ġejt inkellmek fuq xi ħaġa komuni ħafna. X'inhi id-diabete? Id-diabete hija kundizzjoni fej il-frixa ta' dak li jkun tajja. Tista' tajja ftit u tista' tajja kompletament wieħed jista' jgħid. Il-frixa tipproduċi l-insulina tajna nikkontrollaw il-livell ta' zokkor. Jekk ħajkonna problema bil-frixa, allura ħajkonna problema bit-zokkor. Għana ngħidu li din hija l-kundizzjoni nazzjonali ta' Malta. Fil-fatt hija kundizzjoni komuni għaw Malta, mhux għaw Malta biss fl-Ewropa fid-dinja, id-diabete u l-obeżità li ħafna drabi huma l-linkjati fl-imkien mod qawwi, huma komuni madwar id-dinja u Malta mhijiex eċċezzjoni. Skont l-istimi tagħna hawn madwar 30,000 individwu għaw Malta mill-inqas illi ibati bid-diabete. Iktar għandna nisa milli għandna rġiel, naħsbu li jibatu bid-diabete u interessanti li qegħdin naraw ammont żgħir 300 jew ftit fuqhom illi affettwathom id-diabete bejn l-età ta' 20 u 35 sena. Naħsbu li hemm fatturi illi huma relatati mal-lifestyle, mal-environment ta' dak li jkun. Naturalment hemm fatturi wkoll li huma relatati mal-ġenetika. Ir-riċerka fejn toħodna? Ir-riċerka qed toħodna fi triq fejn qed nikkwantifikaw preċiżament x'inhija l-problema tad-diabete għaw Malta, bl-iskop li mbagħad inkunu nistgħu nittargetjaw ir-riżorsi tagħna aħjar rigward proviżjoni ta' kura, identifikazzjoni ta' individwi li għandhom id-diabete u eventwalment anka kalla jrid li nkunu nistgħu nużaw anka terapiji ġodda li jistgħu jgħinu l-dak li jkun. Li qegħdin nagħmlu speċifikament barra illi qed nagħmlu dal-istudji bdejna anka ċerta studji fejn qegħdin inħarsu lej l-element ġenetiku fid-diabete. L-iskop tagħna huwa li niżviluppaw testijiet eventwalment illi wieħed ikun jista' jagħmel fil-klinika, jiġifieri mir-riċerka immorru għall-klinika biex jidentifika min għandu tendenza jiżviluppa d-diabete jew min għandu genes li qegħdin jipproteġuhom li jiżviluppaw id-diabete. Hekk nistgħu naħdmu lill-individwi qabel u anka nittargetjawhom b'lifestyle measures. Nixtieq ukoll u bdejna fil-fatt inizjattiva fejn qegħdin nippruvaw naraw għaliex ċerta individwi jieħdu mediċina għad-diabete u jmorru tajjeb ferm u oħrajn le. U naħsbu li hemmhekk hemm fattur ġenetiku, fil-fatt hemm xjenza sħiħa tal-pharmacogenomics u għandna studju wieħed li qiegħed jimxi f'din it-triq. Qegħdin nippruvaw ukoll nużaw l-istudju tal-ġenetika biex naraw x'tipi diversi ta' diabete għandna hawn Malta, ġifieri mhux sempliċement it-type 1 u t-type 2, għandniex kundizzjonijiet bħal modi pereżempju. Dak huwa importanti għax dawk jgħinuna biex nidentifikaw targets għall-kura għall-individwi. B'dan il-mod, jekk nużaw aħna din riċerka fuq il-ġenetika, kif ukoll li ġa nafu dwar l-importanza tal-environment, tal-lifestyle, nittamaw li nibdew innaqsu l-inċidenza, il-prevalenza tad-diabete, tal-komplikazzjonijiet u anka illi nammeljoraw il-ħajja ta' dawk in-nies li batu mid-diabete. Prof. Vassallo, grazzi. X'tallimt s'issa fuq innifsi. Naf li hemm mart ikkawżat minn ftit genes waħda jew tnejn u li dan jintered. Naf ukoll li hemm kondizzjonijiet li ġejjin minn numru ta' genes u mir-rabta tagħhom mal-ambjent tiegħi, ġifieri dak li niekol, l-eżerċizzju li nagħmel, ix-xogħol li nagħmel.
Dan kollu jaf inaqqas jew iżid id-dispożizzjoni lejn ċertu mart. Sirna fil-riċerka qed twassal għal trattamenti mhux biss ġodda imma wkoll personalizzati. Jiġifieri trattamenti jinfassla għal ħtiġijiet personali ta' kull pazjent, għax kull wieħed hu differenti mill-ieħor, ukoll meta t-tnejn ikunu qed ibatu mill-istess kundizzjoni. Araft kemm ir-riċerka qed twassal biex il-mart ikun identifikat dejjem aktar kmieni, saħansitra minn meta t-tarbija tkun għadha f'ġuflhom. U dan iwassal biex iċ-ċans ta' prevenzjoni jew ta' fejqan jikber. Tallimt illi il-koll għandna biex nifirħu għax dan hu kollu żvilupp pożittiv. Aħbar sabiħa għalina l-koll. Kull ma smajna u rajna sissa għalli jien min jien minon il-isfel. Imma aħna maħna xej mingħajr il-moħħ. L-aktar organu komplikat ġo ġisimna. Naf li fl-università qed issir ukoll riċerka fuq il-problemi tal-moħħ. Biex nifhem aħjar kif dawn jaffettwawna sejjer inkellem lil professur Giuseppe Di Giovanni, xjentist Taljan li għażel l-Università ta' Malta għar-riċerka tiegħu. Professor Di Giovanni, when it comes to common mental disorders in Malta, how do we compare? Let me start telling you that the brain is the most complicated organ in our body. It's made up of billions of neurons interconnected by trillions of synapses. And our understanding is limited just because of this complex structure. When we talk about mental and behavioral disorders in Malta, we have 15% of the population that refers some sort of sickness. And essentially, the most represented diseases are anxiety and depression, followed by drug addiction. But 15%, when you compare to the 26% of America, is not so bad. But also, we have other countries with a lower rate. This means that there is not a difference in genes, but it's the environment, the most important factor in neuropsychiatric disorders and mental disorders. So, Professor, there is this problem of stigma attached to mental disorders. You are right. Unfortunately, for some reason, people with mental disease, they feel themselves like they've been punished for something that they made wrong. So it's seen like something really negative from them and their family. So the most important thing is to increase the awareness of the mental disorders. To do this, we need a big, important help from clinicians, obviously scientists, and psychologists, educational people. All of us has to help together to release this problem. And as a chamber, as a Malta Chamber of Scientists, we are trying to do as much as we can. We're trying to increase the knowledge of the general population with this Café Scientifique we have recently started. Instead, for academics, we have a journal that is Scienza, is the Malta Chamber of Scientists journal that covers all the different branches of science. So this is very important because Maltese can publish their own research in their own journal. Now, who are the researchers in Malta? At the moment, it's a very positive moment because the neuroscience research is in a growth. Essentially, we have people with different type of skills and disciplines, from the physiologists from our department, biomedical studies. Then we have a psychologist. Then we have engineers and medical doctors. All of them, they are doing very well, and the number of publications has increased recently. So we have seen this increase in publication that obviously is the only way to communicate with our peers, our research. Thank you very much, Professor. That was very interesting. Let's go now to see a little bit of research, our colleagues, what they do directly in the lab. There is this problem of stigma
Nżenna fis-solar tisfel mal-professur ġejna fil-livell fejn jinstabu diversi laboratorji li qed jirriċerkaw kundizzjonijiet relatati mal-moħħ. Il-professur Di Giovanni suġġerixxa illi nibdew billi nkellmu l-ewwel il-Dr. Vassallo, u mbagħad il-Dr. Mario Valentino u fl-aħħar lil-Dr. Ruben Kawki. Dr. Vassallo, ippermettili ninterrompik ftit. U se nitolbok tispjeganna naqra x'inhi r-riċerka tiegħek hawnhekk. Iva, hawnhekk nagħmlu riċerka fuq mart deġenerattiv tal-moħħ, prinċipalment Alzheimer's u l-Parkinson's disease, dawn huma kundizzjonijiet illi aktar ma wieħed jikber fl-età, aktar għandu ċans illi taqbdu waħda minn dawn it-tip ta' mart, però nsibuhom ukoll f'nies ta' età żgħira, ta' 30s jew 40s, li f'dak il-każ però jkun hemm element qawwi ġenetiku ġifieri jkunu jintirtu fil-familji. Li jkun qed jiġri essenzjalment f'dat tip ta' mart li nafu li jkun qed jiffurmaw oqiedi fil-moħħ illi jkun qed jagħmlu ħsara lill-ċelluli normali tal-moħħ. Jekk dawn l-oqiedi jiffurmaw fil-parti tal-moħħ illi tuħsib il-memorja, allura jkollok l-Alzheimer's u d-demenzja. Jekk dawn l-oqiedi jiffurmaw fil-parti tal-moħħ illi tuħsib il-movimenti, allura ħajkollok il-Parkinson's, fejn għandek diffikultà li tiċċaqlaq, eċetera. Li nagħmlu fil-laboratorju tagħna allura illi dawn l-oqiedi niffurmawhom fit-test tubes tagħna biex ngħidlek, alright, nagħmlu niffurmawhom fit-test tube. Ovvjament proċess li jdum 10 snin f'persuna jew 20 sena f'persuna nagħmluh f'3 sigħat fit-test tubes tagħna u mbagħad nittestjawhom nagħmlu testijiet tagħhom fuq ċelluli huma simili għal dawk tal-moħħ. U naraw fejn jaħdmu, naraw x'effetti għandhom, eċċetera. Part interessanti, innovattiva ta' riċerka tagħna fil-fatt li qed insibu illi dawn l-oqiedi jagħmlu ħsara partikolarment aktar lill-mitokondria fiċ-ċellul. Dawn il-mitokondria huma ishom il-power stations taċ-ċellula, jagħtu l-enerġija liċ-ċellula tal-moħħ. U dawn l-oqiedi jagħmlu ħsara partikolari qawwija lil dawn il-mitokondria li allura aħna qegħdin nippruvaw nsibu kimiċi ġodda illi jolqtu illi ma jħallux dan milli jsir. Allura t-tamma tagħna illi jekk nolqtu dan il-mekkaniżmu biex ngħidlek inkunu qed noffru mod ġdid ta' kif nistgħu nittrattaw dawn il-mart. Grazzi ħafna, Dr. Vassallo, jien issa se ngħaddi għall-laboratorju ieħor. Dr. Valentino, għaw qegħdin fin-Neuro Imaging Lab. X'jiġri propja fi stroke? Meta jsir stroke, jisiru ħafna reactions fast u jkun hemm l-evoluzzjoni tal-ħsara issir relativament fast li huwa diffiċli biex twaqqafha. Allura l-iskop tar-riċerka huwa li tipprova issalva dak it-tixju li huwa at risk li jkun borderline ma' fejn hemm il-ħsara. Allora ir-riċerka kif tajnek tilħaq dan il-għan? Biex tara dan li jgħidu tissue at risk jkollok mikroskopija avvanzata ħafna sabiex inti tista' tippenetra l-isfel kemm jista' jkun ġol moħħ. Għaldaqstant nużaw dan li jgħidu two-photon microscope li juża infrared laser li bil-wavelength qoli tiegħu iħallina ninżlu nittawlu u naraw dawk il-blood vessels, dawk iċ-ċelloli, nervituri li qegħdin jiġu effettwati b'dan l-stroke. Fl-istess ħin nistgħu napplikaw drugs biex inwaffqu ċertu pathways li naħsbu aħna jikkontribwixxu ħafna biex jivolvi dan l-infarkt. U bekk nistgħu insalvaw jew innaqsu mid-dannu li jsir fi ħsara meta jkun hemm stroke. Għandu rik naqra l-livell ta' dettalli nistgħu nieħdu b'dan l-istrument b'dan il-video li qed għandi warajja hawnhekk. Hawnhekk qegħdin naraw il-wiċċ tal-moħħ. L-aħdar huwa n-nervituri, niżlin minn ġo arterja. Id-daqs ta' dan il-frame kollu huwa daqs ponta tal-abra. Mek qegħdin naraw il-cell body ta' din in-nervitura fejn hemm il-nucleus, daw it-twal jishom xarid jgħidulhom dendrites li qegħdin hemmhekk għall-komunikazzjoni. U nistgħu nduru u nesploraw in-network li jeżisti ferja żgħira tal-moħħ. Vera affaxxinanti. Nieħu pjaċir nara li mhux biss għandna r-riżorsi umani, imma għandna wkoll l-għodda.
So, Dr. Kauki, what's your work here? So in my lab, we make use of the fruit fly to model motor neuron disorders. And these are a group of conditions which are very devastating. Particularly, we are interested in spinal muscular atrophy, which is, we can say, the little sister of ALS. Now everyone knows what ALS is because of the Ice Bucket Challenge, all right? This disease is quite similar to ALS, except that it affects children. And it is the result of a genetic fault that results in low levels of a particular protein, which we term survival motor neuron, or SMN. Now, low levels of this protein in the nerves which supply the muscles of the limbs and also the muscles that control breathing cause these nerves, we call them motor neurons, to die. And when they die, the muscles, they just become weak, they become paralyzed, and they stop functioning well. So these children, unfortunately, are restricted to a life in a wheelchair. Yes, but I was wondering what all this has got to do with the label that I saw outside your laboratory door. It's called a fly lab. It is indeed a fly lab. Flies are amazingly similar to humans in terms of biology and genes. In fact, a recent survey showed that more than 75% of genes which are linked to a human disease in humans have a counterpart, a similar version in the fly. Now, why do we use the fly to model motor neuron disorders? Because the fly is a very mobile creature. So, if it has a defect in the brain or in the muscle, the flies will stop being mobile, okay? They will not do any aerobics anymore, all right? And basically, our fly models of SMA, they just cannot fly. And indeed, I can show you here, all right? Here we have some wild-type flies, and these, if I remove the plug, they're going to fly away, all right? They're flying. But if I show you a fly which have a defect in the gene which causes SMA, you will see that it actually cannot fly. There it is, yes. So it is a fly which cannot fly. So by understanding actually the molecular defects of such fly, we hope to solve one of the most catastrophic of human disorders. It's amazing. And to think that when I see them in the kitchen, I swat them. You shouldn't, because they are making history. So, Professor Giovanni, we have been around the various labs and now we come to you to explain to us the whole structure of your research. I hope you enjoyed this journey into the brain research in Malta. You know, as I told you before, I'm a neurophysiologist. This means that I study the brain, the electrical activity of the brain. Essentially, my research focuses on two types of disorders, epilepsy and drug addiction. Both of them are really important because 50 million of people die for epilepsy and 90 million of people are addicted to some sort of drugs. So what we try to do is just to record the activity of the neurons and to see how they change during this pathological condition. But let me show you the action potential of the neurons. So can you see
on the oscilloscope, this is the single spike. It's the way that the neurons communicate. Each neuron that is an excitable cells produces this electrical activity. Nicotine increases this activity. So what we want to do, just to find a way to stop these changes, to revert the pathological condition. And we are close to this. We are obviously, we understand better the situation, but we are close to a new drug that could help. This is obviously the aim of our research. Min riċerka fuq kif il-moħħ jirreaġixxi taħt l-influenza ta' drogi bħal nikotina, kafeina u sostanzi oħra, u kif ninsabu viċin soluzzjoni għal problemi ta' dipendenza, issa sejjer biex nara fej wasanna fuq ir-riċerka tal-marda illi jibża minna kulħadd. Qed nirreferi għal kanċer. Prof. Sherry, Dr. Grek, nitkellmu fuq il-kanċer. Qed jiżdied hawn Malta l-kanċer. Ħanajdu hekk, il-popolazzjoni Maltija qed tixjieħ. Ġifieri n-nies qed jgħixu iktar. Meta qed ngħixu iktar, la vojja nistgħu nkunu qegħdin b'saħħitna, imma l-ġisem tagħna ma jkunx qed jaħdem 100%, kollu affarijiet naqra qed imorru. Jiddeġenera naqra, eżattament. Allura, f'dal il-grupp ta' nies ta' ċertu età, il-kanċer ovvjament għandu iktar ċans li jidher. Mela il-kanċer innifsu jew kif il-ġisem jaħdem, nitkellmu magna, immaġna magna ta' arloġġ. Kemm il-kogwil għandha, ma nafx, 30, u jaħdmu eżatt flimkien daw biex ikollok l-arloġġ tajjeb. Fil-ġisem tagħna għandna mal-100,000 minn dawn ir-roti. Issa mhux dejjem ikun hemm 100,000 kull ħin, kull mument, jinbidlu, ma 100,000 hemm. Mela inti jekk ikollok waħda jew tnejn minn dawn ir-roti ma jaħdmux, sa jkollok xi marda u l-kanċer hija waħda minnhom. Mela inti jista' jkollok rota minnhom biex qed taħdem ġejja mit-twelid. Twelid biha, twelid dad difett. U dad difett jista' jtik iktar ċans li jaqbdek il-kanċer. Dak huwa il-kanċer ereditarju. Issa dak il-kanċer ereditarju mhuwiex maġġoranza tal-kanċer, jiġifieri nitkellmu for eżempju fuq il-kanċer tas-sider. Fis-sena u Malta jkollna mal-220 kanċer ta' sider ġdid. Fil-22 minnhom għandhom kawża ereditarja. U dak huwa wieħed mir-riċerka li qed nagħmlu f'dal pajjiż, kemm fuq il-kanċer ta' sider kif ukoll fuq kanċer oħrajn, fejn inti tfittex il-punt ereditarju. Imbagħad għandek il-parti l-oħra. Parti l-oħra huwa minn dawn il-100,000 rota u qed ngħixu let's say 80 sena. Fit-80 sena, ir-rota ddur, il-lumada, patada. Titlef snina. Sa titlef snina, all right? U hekk jista' jiġi l-ġisem ukoll. Fil-fatt, nuża l-istess analogija biex inkomplu ma' suġġett. Aħna parti mir-riċerka hija wkoll biex nifhmu fejn marru ħażin daw ir-roti flimkien. Nafu diġà ħafna. U nafu wkoll li nistgħu b'test partikolari nikklassifikaw pazjenti li jistgħu jieħdu terapija partikolari. Għaliex mar waħed minn dawn il-roti tal-arroġġ, u għandna terapija biex inkun nistgħu nirranġaw dik. U dik ngħidula targeted therapy. Mbagħad hemm settur ieħor tar-riċerka fejn nippruvaw u nafu diġà ċertu affarijiet li marru ħażin fil-pazjent u nippruvaw nsibu terapija ġdida. Ġifieri nafu x'in il-problema u allura nippruvaw insibu kif ħanoltuha din. U linja oħra importanti ħafna li qed timxi l-qudiem għadna naqra lura fid-dinja fi għamma timxi l-qudiem huwa early diagnosis. Ħafna drabi nafu li l-kanċer jipproduċi sustanzi li jitfaħħom fid-dem. Inti tieħu sempil ta' dem ta' dak li jkun u tittestjah u dan jgħidlek isma' hawnhekk hawn jista' jkun hawn il-kanċer tal-kolon. Mela mbagħad ħalli tagħmel it-test u tara fejn hu. U dik hija erja oħra li ta' riċerka fil-kanċer li qed tkoll issir hawnhekk. Meta niġu għal-riżorsi umani. Personalment għandi grupp ta' 6 bħalissa jagħmlu l-masters u għandi wkoll 4 jagħmlu PhDs. U dejjem nħobb insemmi wkoll li hemm element ta' collaboration, ġifieri meta nitkellmu f'dal laboratorju hija kollaborazzjoni ma' dipartimenti oħra fl-Università ta' Malta. U anke kollaborazzjoni ma' international institutions, fejn aħna norganizzaw li konna riżors umani illum u għada. Issa,
semmejna minn naqas studenti, studenti u postgraduates u naħseb hemm xi ħadd ieħor ma semmejniex ukoll. Dawn kollha qegħdin f'kamra żgħira, f'kamra dad-daqs, allura sa nibdew jkollna wkoll problemi li naħtu f'xulxin. Waħda ma fejt li l-Università għamlet attwalment huwa li bniet issa ż-żewġ solari fuq hawnhekk, firri għandna l-struttura għandna. Nies li qed jkunu interessati fir-riċerka għandna wkoll. Li għandna bżonn ħafna u huwa numru ta' jew ammont sostanzjali ta' fondi biex inkomplu din il-riċerka. Jekk ħarsu lejn madwarna hawnhekk ma naqbdu kaxxa u taħsibha kaxxa li mixejn għax ma jkunx fi iktar minn daqshekk u dik il-kaxxa tifilek 15,000 euro, pereżempju. U tikkun sma'. U tikkun sma' malaj. Mela issa minn hawn għall-laboratorju forsi turina naqra dal-meravilji li intom tirriċerkaw. Nistgħu mmorru u naraw. Għaw ġewet naraw mikroskop speċjali, jissejjaħ laser microdissector u l-proġett jinkludi li niżolaw tumur tal-gastrointestinal. L-aim objective ta' dan il-proġett huwa li dal tumur jekk nkunu nafu differenza fid-DNA nkunu nistgħu nagħtu terapija partikolari. Dan huwa proġett bejn Dipartiment tal-Patoloġija tal-Università u ta' Mater Dei. Li rat xarlin taħt il-mikroskop huma t-tissues li qed taraw fuq il-monitor fuq il-lemin, għandek dak li huwa pink bil-vjola huwa stain histoloġiku biex taraw it-tissue u l-brown tara fejn hu t-tumur. Issa allura xarlin taf eżatt fejn hu t-tumur f'dat tissue u tmur fuq il-monitor tax-xelluk u qed timmarkah bil-pinna biex tkun tista' taqta' il-parti li għandha bżonn biex tkompli l-analiżi tagħha. L-analiżi jinkludi li niżolaw DNA tal-pazjent u nkunu nistgħu naraw x'differenza hemm f'ċertu partijiet tad-DNA. Dak il-mod inkun nistgħu naraw x'tip ta' terapija dal-pazjent għandu bżonn. Illum l-enfasi qiegħed fuq terapija personalizzata għal kull individwu. Ekku. Fil-fatt dan huwa applikazzjoni perfetta għal dik, għaliex din l-informazzjoni il-consultant ta' Mater Dei ikun jaf jekk mhux se jagħti din it-terapija partikolari. U dik it-terapija targeted. Dorna dawra ma' wħud mill-laboratorji tal-Università. Rajna kemm huma attrezzati u ltqajna ma' numru ta' riċerkaturi żgħażagħ li wara snin ta' studju qed jiddedikaw ħajjithom biex isibu kura għal mart u kundizzjonijiet illi nsofru minnhom. Dan ix-xogħol siewi u fil-parti l-kbira sieket u moħbi miċ-ċittadin jitlob illi jkun irrikonoxxut u mejjun minna l-kull. Mr. Kennedy, ir-riċerka trid flejjes kbar. L-Università, kif qed tiffinanza r-riċerka tagħha stess? So qed tgħid ir-riċerka tiswa ħafna flus. L-Università għandha diversi modi ta' kif tiffinanzja r-riċerka. Parti tiġi mill-Gvern, għalkemm nemmnu li għandu jkun hemm iktar intervent minnaħa tal-Gvern. Parti tiġi pereżempju mill-fondi li aħna nibbenefikaw minnhom mill-Unjoni Ewropea fil-programmi li għandha r-riċerka. U ditejna ħafna biex nagħmlu anka dak li jgħidu la-riċerka kollaborattiva, fejn il-gruppi ta' riċerka tal-Università Malta jaħdmu ma' gruppi oħrajn u bekk jinħolqu networks dak huwa importanti ħafna. Però issa bdejna wkoll naħdmu fuq mod ieħor ta' kif inġibu il-fondi għal riċerka u madwar 4 snin ilu l-Università waqfet dan Research Trust, l-RIDT. Illi dan xogħolna huwa illi nikkonnettjaw, ningaġġaw mal-komunità u nagħmlu l-appell tagħna biex il-komunità wkoll tkun parti mill-finanzjament tar-riċerka tal-Università. U meta ngħidu l-komunità nitkellmu dwar kumpaniji, korporazzjonijiet, NGOs, foundations, individwi, kulħadd. Bħalma nagħmlu ma' kawżi li nemmnu li huma nobbli, u aħna nafu kemm il-Maltin għandhom għal-qalbhom dawn ħafna kawżi, aħna nemmnu li r-riċerka l-Università hija wkoll waħda minn dawn il-kawżi, u allura jistħoq li jkollna dan l-appoġġ. Għax fl-aħħar mill-aħħar. Il-poplu se jgawdi mill-riċerka li tagħmel l-Università. Għax dan huwa l-investiment fil-futur tagħna. Fil-ħajja, dak li wieħed jiret jista' jagħżel li iżommu jew iwarbu. Imma fejn jidħol il-wirt ġenetiku, dak li għamilna aħna minn aħna, din l-għażla s'issa għadha limitata.
U r-riċerka propju fuq dan qed tiffoka kif tidentifika it-tajjeb mill-ħażin biex iżomm il-wieħed u twarrab jew għall-inqas tikkontrolla l-ieħor. Aħna ma dorniex l-università kollha u ma rajniex ix-xogħol kollu li qiegħed isiraw, ma mill-ftit li rajna jidher li dan lan ser jintlaħaq.